Sarapiri mitai hodi ke yafa mama ni katila mademe mami to kama soro sibi kita sara ni sira ku ke be ke mala fele bulamala fu kala barikata hala mi anda kama soranti hala mi sangulu dani ka dukulu da hamade manyini mafe hamala fu kala barikata hala fu ko fe hami soli graba ikani mamadu kishini ne mabaye kanyina la fe kishini ma jama balablo ala ka jiri graba inka ana so bigo fota si aka saban mo bela jile ma hote mena ko fe hami barikata ke ambo kuloy amba bo fu ka fu bulumi gera on ka jala bo sababu yi on tisengi on tinyi no fulila amba fu sanga ana ka wati bela jile na ka do nyini ugele bela jile fe ani ka do ke ugele bela jile mino be jesu hala ka hine uni alse fu bela jile na mino be jesu sigla shida kena la banko mo bala bulu ala ka udi ani ugele bela jile ma kana ada sebaik korna watila association tabtar prabu hami anyama sufu ka diro mamru bela jile fu watila president ba abusu ama fu watila ka to de bela jile fu karabe barakala bela jile fu jama fara musuma kan an materu ni an matrisu journaliste fara technicien kan fuli ani talobela si o bela jile kelen man watila o manake je fon kasoro ka fuli kasa ka terengere ka bulungulu ka la sila ba jagulu jama musuma demsi ani mabokoro yoro jama fara yoro suruman kan moma hayru kluban watila maliko kan fuli bila si o bela jile ma moma edi nyabana watila maliko kan mo pefu ka o bela jile wali nyamando sabula ni ambe binyo makelate wasoro lameba dibila lameba o onti senge onti mina o fulila sanga anaka wati bela jile na kare dungar samba diko kaleto ne lo karafela ali baba sangare on makala kolshebe ali bolo watila mo barala habinge na bar makana ka kalani prema damele lom tujir kombati suba mati be jamais abattu amba fokuni temena ade bila shino o bala boro lameba o kanobo de meba o ala ka shini fana irani o bela jile kelengele na Let's go. Kasih kedua masuk korang watila kafuri lasi abdullah jeli makukura mami barakan tasisa imafi radio Tabtal FM 106.9 on releve asi debili ulan watila emission nyata amale dikeneka inafo abdullah jeli bakala chugumina kafo bita atina ke bashigu anamina dese nofana ukata hu ukoran watila ami wati mina kosisa ulasa abdullah jeli be jamkan koni aba asigi kundo anyi wele bla mami mabi anga mawulelu ulufana bela jeli sera keneka ami wati mina kosisa Uma fasa oye femye unura pap dalo femye yara wuri busul la rapa ali kena soran wati la foka tase monsieur Hassan Sima moma unir ale tola na wati la afana kena soro nara sona dondro amidu nanga babu yini wati la
Donc voilà, ma fo abela dire ha bismillah au ka jëm ka mali kene kan ni o nyata kene ye ni watila wala sa bi babu ti do re au bela dire ma kalama ka fo jamana be gumi kan ni watila ka fo femi INTM sa no ye union de travailleurs du Mali Mali barakalo ka tongo o lu kelen do ka parapla ko ni ko boluda ami wati bine ko sisa wala sa anyo wele bila anga cheba flama ya sa o ka sigana kana nyofol kenen o ye hakila yitme femi ni parapla yinka ya sade au bela jilin ka sika fama soro ni wati an labo na la sona ngredo ufana biti au ma ya sa au bela jilin ka sika au fela di femi e babu ko ni o kan jigomina wala sa ambi fuli lasi anga mawelo ma ulubi yo simbo o kono kana welen ko tawi wati la general pap dalo inyakma ba dama bi futi wala ma do ka reso ba la befo ana ba ko befo en flavor fana befo merci il s'est présenté la même là le temps pour Pape Diallo mais il est chargé d'émission il y a le rouleau de bourse les remparts Montreal on donne Montreal voilà chargé d'émission ministère non ministère de mouvement mouvement Togo il y a le rouleau de bourse les remparts voilà donc au point chargé d'émission à Fanabi voilà donc nous chargé d'émission doit vous mouvement le porte-parole on fait comment ton si tu ton si tu de télé voilà donc nous le mouvement qu'on au fond watila Pape Diallo ami fou di famille Asante ini yakma moi ipsiga il présenter la même là d'accord Asante Neto Asante moi présenter me folie le follow ma la me barao ni capital FM kanubao befo invitation jarane weleli jarane ne journaliste ne juriste bon ne association unir fana le président unir association nous a baraye ka ansigi ka c'est ka jamana kuma do fo dans différents domaines ala am sera tabou munu sorala am sera demain munu sorala kono am sera aklina munu sorala asera di bema agara politicien moyo agara association moyo agara société civile moyo am sera jamana demain tugo sera o sera fe asera ala o na wala la solution Certainement, Asante hakila la meboye famia soro ofana ni watila o lasa ami doni anga babuye ni oye gravu minolo sena barablam be sena INTM fe yasa la mebo kaseka famia soro ni watila Pape Diallo ameta e fanfe ni watila ni alfolo ambo oke ila sabula jamana be gumi na sisa akokembe doni dongo mai ame transition konana onata be gravu bamalu lube sena ami watime ko sisa jana nga se INTM yɛrɛ ma fɔlɔ Pape Diallo an b'a fɛ k'i ɲininka i k'an kunnafoni fɔlɔ grève yɛrɛ ye fɛn jumɛn e yɛrɛ fɛ voilà donc i yɛrɛ y'a fɔ cogo min sisan i ko baarabila min bɛ jamana kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko grève sisan cakɛdaw baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ baarakɛlaw bɛ yen baarakɛyɔrɔ tigiw fana bɛ yen o baarakɛla minnu bɛ yen yamaruya de dilen don olu ma waati kɔnɔna na n'u b'u ka laɲini kɛ ka ɲɛsin baarayɔrɔ tigiw ma ni baarayɔrɔ tigiw tɛ ka sɔn k'u ka laɲini lasabati sariya b'u yamaruya u ka ban boloda o ban bolodali dɔ de ye ka baara bila parce que ni baara bilala baarakɛyɔrɔ o bɛ fɛgɛya o kumana sɔrɔ min kan ka sɔrɔ a kɔnɔna na ou nafa min kan ka sɔrɔ o baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na o bɛ gɛlɛya donc o gɛlɛya de bɛ kɛ gɛlɛya fana ye baarakɛyɔrɔ tigiw fana de ma donc n'o kɛra o baarakɛyɔrɔ tigi o bɛ tulomada baarakɛlaw ka laɲini na walasa ka se ka wasa lase u ma voilà donc de fait que u bɛ ban o banni dɛ o de grève ye. o faamuyara an bɛ o ɲininkali kelen an bɛ o di Assane Seyi fana ma Assane grève e yɛrɛ fɛ Pape Diallo fɔra k'a fɔ cogo min na o de ye grève ye walima mun b'i bolo ka fara grève ye baarabila don baarabila min don a bɛ kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ tɛ se ka baara bila ten parce que faso baara don bon u bɛ mun wele tubabukan na ko préavis de grève i kan k'o bila bon tile 15 kan ka tɛmɛ o tile 15 kɔfɛ ni
aw ma wele ka lasigi parce que aw kan ka wele ka lasigi ka kuma k'a lajɛ ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la grève ka bɔ a ma n'o ma kɛ o tile 15 kɔfɛ a lamaruyalen don i k'i ka grève yɛrɛ kɛ bon situation min bɛ yen bi a bɛ se ka kɛ an bɛ tila ka se ka na kuma voilà an da bɛna tila ka se o ma mais préavis bɛ yen loi bɛ yen minnu b'a encadrer grève c'est un droit ça veut dire que i kɛra baarakɛlaw ye cogo o cogo ni ko dɔw ma bɛn i ma parce que baara fana tɛ jɛn hali ni faso baara don ni ko dɔw ma bɛn i ma i b'a a sara a mɔgɔw la i b'i ka préavis bila o délai kɔnɔ n'aw ye ɲɔgɔn ye n'aw sigira n'aw kumara n'aw fɔ kɛ ka bɛn o don n'aw ma fɔ kɛ ka bɛn i bɛ se k'i ka grève kɛ donc c'est parfaitement légal. donc i b'a fɛ ka fɔ an ye grève a bɛ bɛn sariya la baarakɛla ka taa baara bila la. a bɛ bɛn sariya la maintenant est-ce que a ka ɲi a ma ɲi ni kuma la a ka ɲi ni kuma la a ma ɲi an bɛ tila ka don kumaw kɔnɔ voilà o ye kuma wɛrɛ ye mais sariya kɔni na n'i y'a fɔ k'i b'a ta sariya sira fɛ k'a lajɛ discussion yɛrɛ t'o la grève droit don quoi. droit don baarakɛlaw ka hakɛ dɔ don o ka se ka kɛ sigati min na hakili la lamɛnbaaw ye faamuya sɔrɔ o fana na ni waati la an bɛ to fɛn min ye e fan fɛ hali sisan aw da sera ma k'a fɔ grève ye fɛn min an bɔra ka faamuya sɔrɔ o la fɛn min ye grève n'a bɛ bɛn n'a ti bɛn hakili la bɛɛ lajɛlen fana ye faamuya sɔrɔ o la k'a fɔ fɛn dɔ ko a bɛ bɛn an b'a ye fana grève fana baarakɛlaw bɛ se ka taa grève la waati jumɛn baarakɛlaw bɛ se ka waati jumɛn ni baarakɛlaw bɛ se ka baara bila an bɛ waati min na. waati ma matarafa waati o waati da ni baara kɛcogo ma bɛn i ma ni hali contexte ma bɛn i ma ni n ko contexte parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan hali ni ye UNTM ka avis de grève lajɛ sara yɔrɔ b'a la o ye kelen ye mais o dɔrɔn tɛ u y'a fɔ ko hali baara condition b'a la u y'a fɔ hali an ka jamana minɛcogo fana b'a la parce que olu ka hakilina la n'i ko ko bɛɛ ka dɔ to yen faso kama fo i fana ka dɔ to yen faso kama bon a bɛ se ka kɛ n'a fɔ cogo min an bɛ tila ka se o questionw ma mais i bɛ se ka grève kɛ kuma o kuma y'i diya kuma kelen jɔlen t'a la quoi kuma o kuma y'i diya i bɛ se k'a kɛ mais f'i k'i ka préavis kɔni bila fɔlɔ k'a fɔ a comme faso baara don 23 novembre olu ta kɛra o la o ka laban ye sinon tu ye dɔ bila novembre kalo tile 2 fana na novembre kalo tile 23 u ye avis de grève bila tile 15 de kan ka tɛmɛ yanni u ka se ka grève kɛ u y'o bila maintenant o kɔnɔ je pense que u ni autorité mɔgɔ dɔw kumara u yɛrɛ ko k'u ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye. an da bɛna se o yɔrɔ ma. voilà ala sɔnna Pape Jalo. grève waati jumɛn de mɔgɔw kan ka taa grève. bon n'i ko grève sariya de don donc tant que sariya bɛ yen sariya kan ka labato de. ma faamuya mais sariya bɛ labato nka waati bɛ waati la sariya fana labatoli a bɛ se ka lajɔ waati dɔ la fana ka dan jamana yɛrɛ n'a taabolo kɔnɔ waati dɔ kɔnɔ sariya dɔw bɛ yen o bɛ sariya lafasabagaw ka jɔyɔrɔ d'u ma walasa ko dɔ bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ye hakɛ dɔ d'i ma a bɛ se k'o hakɛ fana gosi la waati kunkurun fana kɔnɔ o fana ye sariya ye voilà donc n'i ko ko grève bɛ se ka kɛ waati bɛɛ a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ nka a tɛ se ka kɛ waati bɛɛ fana i n'a fɔ ko parce que grève ye hakɛ de ye mɔgɔ ka hakɛ tɛ se ka lasabati waati bɛɛ mais exemple kelen ma dɔrɔn an bɔra dɔ la sisan ko état d'urgence non couvre-feu couvre-feu kɔrɔ ye mun ye est-ce que sariya b'a diya k'a fɔ ko jamana kɔnɔ a ka di waati o waati dugu tilafɛla don sɔgɔma sufɛ o i bɛ se ka bɔ i ka so ka t'i ka ci la ka tila ka segin nka couvre-feu kelen est-ce que mɔgɔ bɛ bɔ ka taa kɛ yɔrɔ la sariya tɛ yan o sariya ma i ka hakɛ dɔ de gosi la parce que o waati kɔnɔna na jamana kɔnɔna na gɛlɛya dɔ de bɛ yen ni bɛɛ ka hakɛ dira a bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ jasi siɲɛ kelen ko ka jamana yɛrɛ ci pewu donc o waati de la jamana yɛrɛ sariya de b'a yamaruya dɔ ka bɔ i ka hakɛ la walasa jamana ka se ka kisi donc jamana kisi yɔrɔ la bɛɛ bɛ i ka hakɛ i bɛ ban a la dɔɔni waati kɔnɔ fana donc n'i y'o hakilina kɔnɔna na grève tɛ se ka kɛ kuma bɛɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka bɔ a tɛ yala cogo min ka di ye kuma bɛɛ
voilà. Ok, hakili la lamɛnbaaw ye faamuya sɔrɔ o la ni tun ye kuma ɲɛbila kuma yɛrɛ an ka don kuma kolonna yɔrɔ yɛrɛ la sabula an bɛna don fɛn min grève ninnu ni o bɛ sen na sisan INTM ka baarabila minnu bɛ sen na sisan Pape Diallo ni maa ye e yɛrɛ ɲininka INTM bɛ baarabila kɛ don baarabila min bɛ sen na sisan ni maa ye e yɛrɛ ɲininka a ko la e bɛ mun fɔ INTM ka grève in kan. C'est-à-dire mɔgɔ minnu tɛ INTM dɔn ni INTM ye nin ko in na bi a tɛ fɛn k'i la mais mɔgɔ minnu bɛ INTM dɔn a n'a a sigilen don kun min na ni INTM ye nin na bi nin ye jigilatigɛ dan ye nin ye dusukasi dan ye parce que INTM de wulila waati dɔ kɔnɔ ka fara tɔw kan k'a fɔ ko degun bɛ jamana kɔnɔ ko dictature bɛ jamana kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ jamanadenw kan o tuma na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɛnɛko yɛrɛ tɛ tuguni dɛ maliyɛndenya ko de don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɔ fangajugu bolo jamana ka se ka bila sira ɲuman kan sira min n'u bɛ se ka to wa hakili la waati la k'o ye démocratie ye o démocratie ka se ka sigi walasa ka se ka bɛɛ ka hakɛ lasabati walasa bɛɛ ka se ka lafiya jamana kɔnɔna na walasa bɛɛ ka se kɛ musakaw fɛn sɔrɔ jamana kɔnɔna na donc a unité yɛrɛ sigibagaw ye mais bi k'a ye jamana yɛrɛ ma deli ka bi gɛlɛya kɔnɔ ka tɛmɛ nin waati kɔnɔna na e k'a fɔ ko o UNTM kelen o t'a kalifa mɔgɔ dɔw ma minnu ye UNTM yɛrɛ bɔ a minɛn kɔnɔ complètement ka kɛ k'a baarakɛminɛn ka kɛ duguci minɛn ye ka kɛ duguci bese ye ka kɛ duguci minɛn an bɛ se k'a fɔ ka kɛ duguci minɛn bi bi in na UNTM tɛ ka baara kɛ jamana ye bilen nka UNTM kelen don minɛn de san ka kɛ mɔgɔ damadɔni ni ka tile bɔ o ɲɛmɔgɔya la a n'a a teriw u k'u ma UNTM de ta otage la sisan ka jamana yɛrɛ tɔ jasi ka jamana tɔ gɛlɛya ka taa fɛ donc an bɛ tila k'o kow fana walawala parce que u ka nin grève a bɛ ka kɛ ni ko sariya sɔsɔ mɔgɔ tɛna ye ten tɔgɔ la mais sariya hakilina sɔli sariya bɛ kɛ kun min na o sɔsɔba bi UNTM fɛ bi a sɔsɔra UNTM fɛ sini donc min ka di ne ye bon problème t'a la comme an bɛ débat kɔnɔna na an bɛna don a kɔnɔna na point par point merci. Assane a bɛ taa e fan fɛ ni maa ye e fana ɲininka fɛn min ye UNTM bɛ grève min na sisan ko i ka kuma a kan e yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ ka fɔ. Bon, sariya ka gɛlɛn nka sariya ye sariya de ye. Tubabuw b'o fɔ de ma ko la loi est due mais c'est la loi. Pour la lex c'est lex. Sariya ka gɛlɛn sariya ye sariya ye o kɔrɔ ye mun ye n'i ko k'i bɛ n'i ka hakɛ ɲininkali kɛ n'a fɔra i ye o hakɛ ɲininkali kuma anw bolo sisan tɛ parce que kuma ye fila ye est ce que u bɛ se k'a kɛ kuma bɛɛ sariya sira fɛ u bɛ se maintenant miiri sira fɛ hakili sira fɛ o ye kuma wɛrɛ ye maintenant n'i ko k'i b'a lajɛ miiri ni hakili kuma fɛ i bɛ se k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kuma min kɔnɔ bi a ka gɛlɛn n'a ka gɛlɛn o kɔrɔ ni ne yɛrɛ ɲininka UNTM yɛrɛ dɔrɔn tɛ o UNTM augmentation kɛra minnu ye o minnu yɛrɛ bɛ dugu kunna o bɛɛ kan k'a fɔ an bɛ dɔ bɔ an ka hakɛ de la ka jamana in dɛmɛ fɔlɔ an ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ o de ka gɛlɛn mais en même temps n'i y'a fɔ o mɔgɔ kelenw ye aw bɛ grève la a tiɲɛ yɛrɛ la enseignants ta fara l'u ta kan a tiɲɛ yɛrɛ la magistrats ta fara l'u ta kan mais aw ta an k'an jɔ fɔlɔ parce que école ko tun ye problème ye magistrat ko tun ye problème ye olu bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko enseignants ye mankan kɛ u t'a d'olu ma magistrats ye mankan kɛ u t'a d'olu ma n'an fana ye mankan kɛ an t'a d'u ma problème b'o yɔrɔ de la donc fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ parce que olu fana n'u ka kuma jate minɛ y'en a qui parle de mépris u b'o kuma bonya u ka kuma kɔnɔ u ma lamɛn u lamɛncogo la olu bolo a bɛ se ka kɛ u filila dɛ mais olu bolo u ma lamɛn u lamɛncogo la donc ni ne nin ko la sisan o fɛɛrɛ ye mun ye u k'u sigi UNTM mɔgɔw k'u sigi ministre minnu concernelen don hali n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ a bɛ se ka taa fɔ ministère 17 mais i tɛ se k'o bɛɛ ta premier ministre ka na ministre de l'administration territoriale o ka na ministre de la justice o ka na ministre de l'éducation o ka na ministre de l'emploi et de la formation professionnelle o ka na u k'u sigi u k'a fɔ a an yɛrɛ ko dugu bɛ nin situation na an bɛ fɛ aw ka effort kɛ mais an yɛrɛ fana bɛ na effort kɛ état niveau la o kɔrɔ an yɛrɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ ka sara comme jamana ko de don yɛrɛ ko tɛ tuguni an yɛrɛ bɛ jɛ a yɔrɔ dɔw ko pour ka se ka wo dɔw datugu an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka taa ne hakili la n'o fɔra n'u y'u sigi mɔgɔ hakilimaw don bɛɛ bɛ jamana ko in na an bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ o ye ne hakilina ye.
C'était dans Hakila au Fana Famara ni Watila Pabu Abeta Efanfe Sei Boraka Fosako Sharai Sharai Akakele Absika Lagen Hakili Jomina O ERF Yetum Bika Lanini Kesisa Est-ce que la Iribes Katimina Alnia Soro Revendication Nia Soro Nakamake Awati Tini Wama Wati Niwa Ega Maba Voilà, donc Mfiri Tamele. Rod là, il va y avoir c'est un coup il y a d'années. Ça dit n'est pas des gars malien. Nous sommes maliens. Nous sommes dans le noir de malien. Nous sommes noirs de malien. Mais ni quand si il a faut que malien B, ni quand tu quand tu mets Ali Francisca parce que Ali Francisca ma ben ambloni ni du malabi. Mais quand ka gwen ou Francisca. Mais ni si quand ni quand il y en a bi. Ka foko moga so malin de alala ni wati konna ka wuri kebe ni gela su ke ka da jamana kunta one ba malin do yebi one ba katlina junwa yebi kada muka katliye 7 nuke ibiga gela pe felembola le 5 janvier 2020 wa so u ka geru buluda o geru buluda ku konna na wa de triti ka fo ibigama ko bon ko 600 ko jamana be gɛlɛya min kɔnɔna na o gɛlɛya kosɔn an b'an ka gɛrɛfu an b'a susuri an ka baarabila an b'a susuri fɔlɔ ka d'a kan ko n b'a fɔ tubabukan na fɔlɔ ko la trêve pour permettre à l'État de faire face aux exigences de la mise en condition des forces de défense nationale est dans l'intérêt suprême du peuple malien ko i bɛ ka bala ka bara minnu kɛ walasa ka to an ka Mali sɔrɔsiw ka se ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ se ka jamana in ka lakana ko o kosɔn olu bɛ na u ka baarabila olu b'a sɔsɔri fɔlɔ ka d'a kan foyi tɛ se ka bonya ka tɛmɛ o kan u y'o fɔ i bɛ ka tile la o waati y'a sɔrɔ i bɛ ka sigilen don mais république tun bɛ yen c'est-à-dire jamana tun bɛ yen régime tun dafalen don. U y'a fɔ a waati la nka bi an y'an yɛrɛ sɔrɔ min na an bɛ transition de kɔnɔna na transition o tɛ Mali sariyasuba kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ an bɛ waati de kɔnɔ sa u b'a fɔ waati exceptionnel anormal hali jamana bɛ ka waleya bi cogoya min na jamana tɛ ka waleya ni sariya de ye sariya dɛ a bɛ ka sariya min bɛ ka boli u b'a fɔ ko charte o charte ko charte la transition. Mais au voit là, au lettre qui Ibigama, Ibiga est président de la République. Mais au lieu de connaître Baloma, Baloma est président de la République, Baloma est président de la transition. Charami est Baloma président. Au Charate UNTM Yamaria, ou va grève ou qu'elle voit qu'on a, à Boutissiake, au Charate. Parce que Mali Charasumba, on est sûr qu'on peut mettre. Mais Charti, on est sûr qu'on peut mettre. Maintenant, président de la République. Aw jamana yɛrɛ gɛlɛya kosɔn aw sɔnna ka kɛlɛ ɲɔngiri nka mɔgɔ min yɛrɛ nana o tɛ président de la république ye fo o nana jamana gɛlɛya kɔnɔ furancɛ fanga o waati kɔnɔna la a bɛ wuli ka gɛlɛya titi o da la waati min na o tuma na mun de bɛ aw kɔfɛ c'est pour cela n'i ko i bɛ UNTM kɛlɛ fɔ n'i y'a fɔ ni sariya sira ye i bɛ taa bin kɔnɔ a sira yɛrɛ jɛlen min ye a politigilama de kan ka ɲɛfɔ stratégie de don walasa fanga min binna de n'o Ibrahim Boubacar taga fanga ye n'o fanga fana ni o ye Faransi fana bolofara fanga dɔ ye olu fana bolofara de UNTM bi parce que fanga in dafirilen sisan minnu da tun bɛ tulu la minnu tun bɛ jamana sɔri ka taa fɛ ni sɛbɛn bɔra k'a fɔ u kan ka minɛ ka tile sen b'a la ka tile sen b'a la a nɔfɛmɔgɔ sen b'a la donc o tuma na walasa ka se ko an ka transition k'o saboter walasa nani ka se ka jɔ bagabaga kɔnɔna na u bɛ wuli ka ni gɛlɛya de fɔ o tuma na o bolo n'olu taara gɛrɛfu la sisan gɛlɛya min na wuli maliyɛnw bɛna wuli k'u ɲɛsin fanga ma mais olu bolo ko maliyɛnw balo bɛ cogo la maliyɛn tɛ ten dɛ maliyɛnw y'a faamuya k'a fɔ bi ko ni nin b'u la ni baarakɛɲɔgɔn b'u la o tuma na o ye transition ɲɛmɔgɔ de ye ni a kuma ma ni dɔw tulo la dɛ Nbadɔw b'a la Asimi b'a la CNT ni fɛnw b'a la n bɛna min f'i ye k'a da kan k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni de bɛ ninnu kɔnɔ furancɛ banaw sigilen a fɔra ko u k'u jɔ fɔlɔ ko CNT fanga parce que fanga yɛrɛ sigilen ye
Banaw bɛ sigi président de la République ye gouvernement bɛ sigi ani CNT fana bɛ sigi o kumana n'u ni olu sigira tuma min na baara bɛ sɔn ka daminɛ CNT yɛrɛ ma sigi fɔlɔ aw wulila k'a fɔ ko a bɛ grève boloda a bɛ grève boloda cogo dɔ sɔrɔ hali jamana yɛrɛ cakɛda minnu bɛ yen minnu bɛ se ka aw ka grève yɛrɛ kuma fɔ olu yɛrɛ ma sigi k'a sɔrɔ a fɔra ko feuille de route fana dilanna ka syndicat wele ka bɛɛ wele ko gɛlɛya fɛn bɛ jamana kɔnɔ na a ye na an ka bɛɛ kɛ sɛbɛn ka tɔgɔ da ko feuille de route n'o tɔgɔ da ko feuille de route o de bɛ kalifa CNT mɔgɔ ma n'o kalifa CNT mɔgɔ ma sisan o CNT mɔgɔ sisan de bɛ na sisan ka o jalata tigɛ mɔgɔ min ka kan ni min ye bɛɛ ka se ka di i ma walasa bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a bila o gan kɔnɔ donc n bɛ min f'i ɲɛna ka nin kuma dalen ɲɔgɔn parce que a dɔw ka ca n bɛna kuma bila yɔrɔ la fɔlɔ n bɛ tila ka tɔni fana fɔ. Assane an bɛ taa e fan fɛ e da sera a sariya ko yɔrɔ ma k'a fɔ ko sariya don ka sariya ka gɛlɛn mais kuma bɛ min nɔfɛ ko nin tɛ a waati est ce que e fana ka faamuya na nin tɛ yen tɛ ka grève waati ye wa parce que an bɛ période min kɔnɔ sa bɛɛ b'a dɔn. Kuma ka gɛlɛn an bɛ kalandenw ye n'a ye den n'an filila yɔrɔ min na a b'a la mais ne hakili la tuguni mun ka gɛlɛn bi mun jo b'a la mun jo t'a la ne hakili la dɛ mun ka gɛlɛn bi Mali ka taaɲɛ Mali ka taaɲɛ ye mun ye an ka bɛn fɛn o fɛn bɛ se ka bɛn an ka bɛn a bɛnkan bɛ ta sira minnu fɛ an k'o jateminɛ parce que i ka jamanadenw i ka baarakɛlaw pression politique b'a kɔfɛ pression politique t'a kɔfɛ olu de y'i ka jamanadenw yɛrɛ ye parce que ni baara ma kɛ hali wari bɛ don cogo di an bɛ k'a fɔ ko a kɛ minnu kan ka fara hali a kɛw bɛ sɔrɔ cogo di ni baara yɛrɛ tɛ kɛ o tɛ se ka kɛ maintenant e bɛ baarakɛ yɔrɔ dɔ la e bɛ jamana baara la e ko i ni hakɛ dɔ ka kan parce que i ka baara ma nɔgɔ i ka condition ma nɔgɔ hali n'an b'a dɔn o bɛ se ka kɛ maliyɛn den bɛɛ ye parce que maliyɛn den si ka baara ma nɔgɔ a si ka condition ma nɔgɔ n'i ko jamana baaradennaw minnu b'a baara k'a kɛcogo la n'an tɛ a yurugu n'a sonyɛniw ma mais minnu b'a baara k'a kɛcogo la a caman ka sɔrɔ b'u dɛsɛ bon o jamana kelen kɔnɔ ni e ko a tiɲɛ yɛrɛ la enseignants ta gɛlɛyara ne m'a fɔ a tun man ka d'u ma dɛ mais n'a dir'u ma e mun bɛɛ fana bɛ baara kɛ o jamana kelen ye e ko ne fana ka baara o ye dɔgɔtɔrɔso ye o ye mɔgɔ kɛnɛya ye e ne yɛrɛ tɛ mɔgɔw tɛ balo ne fana ta ka gɛlɛn a ye dɔ fara ne ta kan i bɛ se k'a fɔ e ko ne de ye sariyatigi ye aw bɛ nin ko o ko la n'aw ne ma bɛn a la e ne ye sariya min ta n'o ma taa aw ka sira fɛ nin si tɛ tɛmɛ donc a ye ne fana ta ɲɛnabɔ sariyatigi fana e ta ɲɛnabɔra donc a ka kan bɛɛ ka se ka wuli k'i ta ɲininkali kɛ o ye sariya yɔrɔ ye mais hakili fɛ a ma kan ne bolo dɛ k'a sɔrɔ sigika kuma ma kɛ n'u ko k'u ma olu ma ban sigika kuma kan voilà ayi bɛ nale n'u ko k'u ma ban sigikafɔw ma parce que ne ye mun faamu n bɛ se ka fili n tɛ yen tɛmu na dɛ ne ye mun ye ne ye yen tɛmu ka déclaration ye ne Kawujimi ka déclaration ye ne ye le chef de l'État son excellence Bandaw n'o fana ka déclaration ye ni saba bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na dɔɔni Bandaw ko k'ale hakili la ne ye mun faamu discours kɔnɔ ko dugu bɛ situation min na bi ko mɔgɔ yɛrɛ kunkolo man ka sɔn k'i bɛ grève kɛ n'i y'a ta dugu kanu sira fɛ a bɛ faamu jamana kanu sira fɛ a bɛ faamu Kawujimi ale y'a ta kɛlɛlama fɔ dɔɔni ale ko politiciens de b'u kɔfɛ bon an b'a dɔn o bɛ k'u pousser a bɛna kɛ ko wɛrɛ ye INTM ko politicien don politicien tɛ o olu ye mun ɲininka sariya la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ o ye fɔlɔ ye tiɲɛ dun don a kɛ min bɛ ka ɲininkali kɛ u bɛ se ka ɲininkali kɛ wa o tɛ se k'a kɛ o bɛ se k'a kɛ o maintenant sigika kuma kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ tɛ ko dɔ ka fara olu ta kan o parce que olu ka kuma la ne segin a kan tuguni ne ye mun faamu olu ko y a du mépris mépris kɔrɔ ye mun ye an tɛ ka bonya an tɛ ka karama donc o kɔrɔ ko sigili mana kɛ ka bɛn parce que bɛn bɛ se ka kɛ a laban o laban fo ka sigi ka kuma de kɛ a laban o laban parce que an ye école-maître ta ye an ye san bɛɛ kɛ o la kɔfɛ o nana kɛ laban sigi ka fɔ la bon mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun fana kɔ ni grève ma daminɛ sisan dɛ c'est à dire que grève kɔrɔlen minnu tun bɛ yen ni n ko grève kɔrɔlen revendication kɔrɔlen minnu tun bɛ yen depuis IBK mana fanga la IBK nalen fanga la revendication minnu faral'o kan u latɛrɛmɛ la u nɛgɛnna ne bɛ se k'a fɔ cogo dɔ la k'u lasama fo k'u se sisan ma bon u selen sisan fana ma olu bolo u bɔra situation dɔ kɔnɔ u bɛna don situation wɛrɛ kɔnɔ
ko caman na se ka ɲɛnabɔ hali ni hakɛ ma sɔrɔ wari sira fɛ sɔrɔ sira fɛ hakilina sira fɛ an bɛ se ka sigi an bɛ se ka bɛn pour ka dugu in bɔ nɔgɔ la wa bɛɛ bɛ se ka jɛ dɔ kɔ mais ko n'olu tɛ ka lamɛn k'a bɛ ka kɛ ko i bɛ ka tile ta ko olu bolo u tun bɔra système dɔ kɔnɔ ka na dɔ kɔnɔ mais a système ye système kelen ye quoi ko donc ko comme droit b'olu bolo k'u ka grève kɛ olu b'u ka grève kɛ ko sari olu bɛɛ tɛ se ka ta ka datugu sinon jamana tɛ baara kɛ donc ko a kana kɛ fanga ko ye ko fanga sugu ka ca donc encore une fois ne bolo ni ye ne ɲininka dɛ ne bolo u k'u sigi u k'u lamɛn u k'a f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ jamana cogo dɔn mali dugu tɛ mun sɔrɔ bɛ faransi sɔrɔ bɔ dugu tɛ mun sɔrɔ bɛ hali Côte d'Ivoire an kɛrɛfɛ sɔrɔ bɔ dugu yɛrɛ tɛ mun sɔrɔ bɛ hali Sénégal ta bɔ an kɛrɛfɛ o ma jugu guerre bɛ yen o ma jugu Covid bɛ yen o fana bɛ ka mɔgɔw faga ala ye diɲɛ don o don la donc vraiment an b'aw deli an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ transition a ma ja kosɛbɛ élection mana kɛ président kura bɛ sigi mais ka bɔ nin transition kumani in kɔnɔ an maliyɛn an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni kan kelen ye parce que yanni k'i bin yɔrɔ fana lajɛ i b'i talon yɔrɔ lajɛ ne bolo n'o fɔra solution dɔw bɛ se ka sɔrɔ o ye ne hakilina ye quoi. O faamuyara Pape da sera yɔrɔ dɔ ma t'a dɔn n'i bɛ hakilina in partager k'a fɔ fɛn min ye i ye thème ye k'a fɔ fanga kɔrɔ min n'o taara a t'i n'a fɔ fanga in tagali bɛɛra i ye thème ma tuuti la k'u b'a fɛ ka transition in ɲagami e bɛ hakilina in partager wa Asanse? Ne bolo o ko ka gɛlɛn u b'a fɔ chinois de b'o fɔ mais n b'a fɔ bamanankan na olu b'a fɔ ko nkalontigɛla minɛ ka di ni sen kelen ye quoi n t'a dɔn ni y'a faamu ça veut dire que n'i y'a ta bi k'a lajɛ quelles que soient les raisons je dis bien quelles que soient les raisons a kɛra kun o kun ye k'u bɛ ka grève kɛ i bɛ se k'a lajɛ sira fila de fɛ sariya sira fɛ u bɛ se wa u tɛ se u bɛ se wagati sira fɛ u bɛ se wa u tɛ se ou bien a ka ɲi wa a man ɲi parce que ne b'o kɛ a ka ɲi a man ɲi de ne yɛrɛ bolo a man ɲi mais n'olu y'o fɛɛrɛ dɔrɔn de sɔrɔ pour u ka se ka lamɛn parce que u ko u tɛ ka lamɛn olu bɛ lamɛnni de nɔfɛ u ma ko wɛrɛ fɔ bon à l'impossible nul n'est tenu ne tɛ se ka a fɔ ninnu bɛ nin kɛ nin kama k'a sɔrɔ a misali tɛ n bolo mun b'u kɔnɔ ne t'o dɔn mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'o dɔn dɛ mais mun kɔni bɛ u kɔnɔ ne t'o dɔn mun tun b'u kɔnɔ i bɛ ka tile la fana ne t'o dɔn ne bɛ mun dɔn ne bɛ mun ye n bɛ mun mɛn ne ye mun ye ne ye mun mɛn o ye nin kuma kunkurunin de ye u bɛ fɛ u ka lamɛn u bɛ fɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ parce que situation tɛ bɛn u yɛrɛ ma wa ale yɛrɛ ka kuma bɛ mun yira don dɔ mun tɛ bi ye u delila k'a ɲɔngiri u delila k'a sɛmɛ ale yɛrɛ ko u y'a sonsori donc o kɔrɔ tɛ ko o kɔrɔ k'u bɛ se ka sɔn mais fɛn bɛɛ ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ tuguni an ka ɲɔgɔn lamɛn kɛlɛko tɛ dugu politiki dugu gérer cogo a bɛ se ka kɛ n ŋaniya ka ɲi i bɛ ko dɔ kɛ i bɛ fɛ a ka ɲɛ mais i b'a a kɛ cogo min mɔgɔw t'a faamu parce que sɔrɔsi fanga ou bien sɔrɔsiya yɛrɛ a hiérarchie a baara kɛcogo ani politiki manière générale kelen tɛ wa kuma dɔ fana bɛ yen n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ segin a kan mɔgɔw bɛ segin a kan politiciens de y'an don nin bɛɛ la san 30 mais n'i y'i sigi k'a jateminɛ ka ɲɛ depuis Mali ye indépendance sɔrɔ fo bi militaires ye san 36 de kɛ fanga la donc militaires ye mun kɛ fanga la politiciens purs m'o kɛ o donc Mali situation bi bɛɛ nɔ dɔɔnin b'a la mais jɔn jo b'a la jɔn jo t'a la ne bolo an man k'o ɲini bi quoi bi maliyɛnw bɛɛ de kan ka kɛ kelen ye an bɛ bɛn an ka cogo min an b'o de ɲɛɲini mais an ka bɛn a kan an ka bɔ nin kɔnɔ fɔlɔ mana nin. O faamuyara an ka bɛn a la an ka bɔ nin kɔnɔ Pape Jalo an bɛ taa e fan fɛ nin waati la i y'a yira k'a fɔ ko INTM ye u ka grève sonsoro fɛn min ye waati tɛmɛnenw na k'a fɔ jamana kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana dun bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali sisan e b'a fɛ k'a fɔ jɔn de bɛ INTM kɔfɛ nin ko la politikimaw de b'u kɔfɛ wa walima maa wɛrɛ de b'u kɔfɛ nin ko la e yɛrɛ ka faamu. INTM yɛrɛ de ye politimɔgɔw ye Katile n'a ka baarakɛɲɔgɔn olu de ye politimɔgɔw ye INTM ɲɛmaa Katile
a n'a baarakɛ ɲɔgɔn tɔw olu kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan parce que fanga min binna u kun b'u ta sɔrɔ a kɔnɔna na mais fanga kura min nana sisan u tɛ se k'u ta sɔrɔ a la donc o ye tiɲɛni min kɛ ka tɛmɛ o tuma o tiɲɛni olu nɔ kan ka minɛ de donc o nɔ minɛ ni siranya kɔnɔna na u bɛ ka nin ko de bolo la syndicat fana ye ta ɲini mais ka tile a ye ta ɲini jumɛn a ye ta ɲini dɛgɛ ɲini tɛ dɛ ta ɲini kɛ a ta ɲini kɛ sariya kɔnɔ a ye ta ɲini kɛ sariya kɔnɔ kɛ ni ta ɲini o ye sariya kɔnɔ de mais yanni k'i ta ɲini kɛ i bɛ ta de kɛ fɔlɔ mon frère bɛna min f'i ɲɛna fɔlɔ a bɛ fɔ ko u b'a fɔ ko a kɛ n balimakɛ tun b'a fɔ ko jamana kanu ko jamana kanu don k'a bɛ faamu mais bibi na Mali kɔnɔ min f'i ɲɛna n'i tɛ jamana kanu i ye jamana jugu de i ka jamana bila parce que jamana bi a mago bɛ a denw na a den minnu bɛ se ka kanu mais jamana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ gɛlɛya min kɔnɔna na anw filanw an dɔgɔninw olu de bɛ yɔrɔ kan olu ni de bɛ ka bɔ olu bɛ ka sa de bibi na gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na dɔw tɛ ka dumuni kɛ dɔw ka foro bɛ ka jeni a y'a ta sɔrɔ ka ban a t'aw baw bɔ mais pour aw ka problème tɛ dɔwɛrɛ ko dɔ fara dɔ ta kan ko fo a fara aw fana ta kan ka to ni gɛlɛya kɔnɔna na o ma e ta ye mun ye e ta ye mun ye maintenant ko a kɛ a kɛ yanni ka a kɛ ɲini i kan ka min kɛ i b'o de kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a kɛ exemple ni ko n'an bɛ a kɛ kuma fɔ n'an bɛ élection de kɛ élection tɛ devoir de yan c'est un devoir pour chaque citoyen d'aller voter donc i b'i ka devoir de kɛ fɔlɔ n'i ka devoir kɛ tuma min na de bon citoyen président min bɛ sigi sisan i kan ka ni fɛn fɛn a kan k'o d'i ma n bɛna acte dɔ f'i bɛ de la constitution l'article 16 de la constitution ko en cas de calamité nationale tous les citoyens ou tous les citoyens maliens doivent apporter leur concours ko ni jamana binna gɛlɛya kɔnɔna na jamanaden bɛɛ kan ka na de i kan ka i seko ye fɛn fɛn ye i ka k'o bɛɛ de bɔ k'a di c'est un devoir i kan k'o de kɛ n'i m'o kɛ i ye jamanaden jugu ye donc n'i y'o kɛ tuma min na ensuite i sɔrɔ k'i a kɛ kuma fɔ an bɛ waati min na sisan jamana tɛ gɛlɛya kɔnɔ de a tɛ calamité kɔnɔ wa calamité tɛ fan bɛɛ fɛ yan jali tɛ fan bɛɛ fɛ yan bɛɛ tɛ kule la dɔgɔ bɛɛ tɛ ka ci yan farabugu filɛ nin ye u tɛ ka foro bɛɛ jeni yan kɔngɔ tɛ mɔgɔw la yan a kuma fɔ wa o waati kɔnɔna na aw ma na o transition kɔnɔna na aw ma na ka aw kan ka min kɛ ni dɛmɛ ye aw ma na ni dɛmɛ ye dɛ ka sɔrɔ o dɛmɛ aw y'o kɛ waati kɔnɔ président ye o gɛlɛya yɛrɛ ma se o délai ma waati min na mais bibi n'a b'o kɛ o kɔrɔ ye ko mɔgɔ kɔnɔ c'est ko b'a kɔnɔ ne min f'i ɲɛna e bolo wala lamɛn dɛ maliyɛn k'a lajɛ u bɛ ka laɲini kɛ d'abord UNTM Union nationale des travailleurs maliens Mali kɔnɔ fonctionnaire de ye 110 000 fonctionnaires de bɛ yen 110 000 fonctionnaires Mali population de ye 20 millions d'habitants c'est comme ça n'i ye maliyɛnw da kɛmɛ o kɛmɛ a tɛ hali maliyɛn kelen kɔ min bɛ UNTM kɔnɔ mais u kɛlen kɛ comme olu ye fonctionnaire ye olu bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ ninnu ni fɛnw kɔnɔna ye u kɛlen ka jamana ta otage la maa dama dɔɔni ka ka jamana ta otage la k'olu ye fonctionnaire ye donc sisan an ka ji an ka courant an ka wari o ni fɛnw olu de bɛɛ de tɛŋinen bɛ olu mɔgɔ dama ninnu bolo donc n'olu banabana ma dɛ jamana bɛɛ de bɛ ci sisan mais u ka laɲini ye mun ye u ko dɔ fara dɔ kan ko dɔ ka fara o da kan ko magistrat ko 1,5 ma ko 100,000 ma mais sisan u y'o kuma bila parce que u ɲɛ donnen don ballon la u se ballon la parce que n'u sera ballon ma sa ni ballon k'a bɛ kuma a bɛ fɔ ko président de la république kumana dɛ o kumana a t'i yɛrɛ fisaya ma dɛ dictateur don dɛ ballon tɛ se ka kuma olu la mais Silima ni Sam ninnu bɔra ka sɛbɛnni kɛ o ko n'u tɔgɔ bɛ mɔgɔ da kɔnɔ ka nkalon ta la ko 1,500,000 k'u ni sariya ta ɲɛfɔ de b'o kɛra e ka tilen n'a ka bɔ kuma fɔ tuguni donc olu u sera sariya ɲɛ nka u tɛ sera sariyatigi ɲɛ n'o ye balawu ye donc o yɔrɔ de bɛ politique ye o ye fɔlɔ ye filanan ko 1 million ni fɛnw farala magistrat ko dɔ ka fara o ta kun an ka dɔgɔyalima kɛ 500 millions ye sa 500,000 francs mais 500,000 francs n'a fɔ ko o prime na di baarakɛla bɛɛ ma 110 000 ma tu sais a ye bɛn kusuni ma 55 milliards a ye bɛn 55 milliards de ma u ko partant volontaire mɔgɔw wari ka di olu ma partant volontaire depuis Musa Traoré i ye baarakɛla minnu bila olu partant volontaire ni banque mondiale ye 310 milliards di o 310 milliards Alpha Ouma Konde n'a régime y'a dun Amadou Toumani n'a régime y'a dun Ibeka yɛrɛ n'a régime y'a tɔ sani u nana sisan k'a fɔ ko bannɔ ko wari d'u ma 310 milliards donc o 310 milliards k'o fara 55 milliards kan o de ye o 345 milliards ni 345 milliards ta sisan o ye kuma sɔrɔ jamana nafolo ta ka tila 4 ye k'o di maliyɛn tilancɛ ma o mana an ka jamana nafolo o mana mun bɛ sɛnɛ na o de sɔrɔ
nous des fonctionnaires nous on la droit de katatigiw an tɔ mun bɛ yen an bɛ mun sɔrɔ jamana nafolo ka tila 4 ye o ka di maliyɛn tilancɛ ma ou bien jamana nafolo ka tila 2 ye ka di mɔgɔ 1 ma o tile tɔ ni mun kana sa jamana si tu prends 345 milliards ni Mali budget que 2 milliards c'est un quart pour l'interne on m'a tɔ b'a kɛ cogo di ça fait mana olu dɔw bɛ se ka dumuni kɛ m'a to min kɛ an tɔ bɛ o b'o kuma de la o kuma tɛ se ka passe o tɛ se ka kɛ o donc o yɔrɔ de la i ba ye k'a fɔ ko en réalité u b'u k'u dogo sariya kɔnɔ sariya min yɛrɛ tɛ yen u b'u k'u dogo o de kɔrɔ u ka politique kɛlɛ kɛ walasa ka se ka an ka tradition tiɲɛ an bolo donc an ka tradition fana an fana tɛna sigi k'a fɔ an ka tradition fana ka tiɲɛ an bolo n bɛna fɛn dɔ f'i ye par exemple ɛsɛmu dalamani école karamɔgɔ bɔra yan ka article 39 o min ye an bɛɛ denw ye an ka denmisɛnninw ka kalan ni Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga y'o ta otage la ka dɛsɛ ka ko ka fɛn bɛɛ ka dɛsɛ ka fanga d'u ma a kɛra UNTM ɲɛna est-ce que UNTM wulila siɲɛ kelen k'a fɔ ko école karamɔgɔ ka kɛ ka d'u ma mais u m'o kɛ o waati min na effectivement olu fana syndicat dɔw fana bɛ UNTM kɔnɔ n'an ko SNEC n'o ye école karamɔgɔ ka syndicat ye o kun a daminɛ na o y'i sen don synergie école karamɔgɔ ka kɛlɛ la nka kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la sisan m'a dɔn o yɔrɔ ye bisigi ye m'a dɔn u den ka ye k'a fɔ sa ni an m'a lajɛ ka ni kɛlɛ parce que waati min kɛra fanga ye ko bɛɛ kɛ walasa ka se ka kɛlɛ in tiɲɛ école karamɔgɔw ma sɔn ko tant que o article 39 ni o ye jamanaw bɛ ka sariya sɔsɔ tant que o sariya ma lasabati o mana olu tɛ kalan kɛ waati dɔ la i y'a ye UNTM mɔgɔ y'a fɔ tuguni ko SNEC k'i sen bɔ o kɛlɛ la o de tu ni ca ye UNTM kɛlɛ daminɛ a b'a fɔ ko aw bolo faga dɔ in na a y'aw siri ni kɛlɛ kɔnɔ o tuma ni kɛlɛ de ye kɛlɛ ye a kɛlɛ kan ka kɛ maintenant kɔfɛ kɛlɛ taara ɲɛfɛ tuguni a bɛ tila k'a fɔ tuguni a y'a sen bɔ ni kɛlɛ in na ni kɛlɛ man kan tɛ ka kɛ o tɛ da fila ye nɛn fila ale de ye sisan donc olu da bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ donc o yɔrɔ de la i b'a faamuya k'a fɔ Sékou Touré b'a fɔ o de la que lorsque la dignité est l'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais donc aujourd'hui l'UNTM incarne l'indignité nationale par rapport à Nima. Parce que Bibina, nous payons, nous au Canada de Rosola, nous sommes à deux ou l'autre matin. Fagam Bay, moi en Jimmy, moi en tant que pour les fonds payés. Moi, il était dans le il était sa foyer. Il était sa foyer. Parce que deux fois, parce que l'UNTM m'a demandé au cochon. Moi, quand vous bec arrêté là, quand vous bec, tu as toujours là. Kalonga. Et un mini photo d'idée, ni photo du côté. Donc, madame a foué là, ni quoi, on a fait malin, on a une coulage, on a une coin diade, car faut qu'on y ait mon homme non qu'on chara chara, comment y est, comment foulé chara, ou comment théa, chara ou théa chara sabatide, ou peka chara sosodé, ou peka jamana kere, ou peka jamana chi, Catherine a moi bibina, ou non les caramenés. Normalement, dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Et puis, à même il faut, ni UNTM, ni Katlima, on continuera à faire. Ni Minoya, en Bebeta Jimmy à Kassou. Ni Anwaku, bloquer à Bangono, en Metawari à Kassou. Ni Elaf Seramba, en Bebeta Yinwaso. Katlina et Mamoudon, Amoudon, femme, pour Machao, en Meta Yinwafé. En même temps, à ma foi, UNTM barre la bête parce que tout le monde est au monde parce que vous avez une fourniture de filagements. À ma foi, n'a un comment on a même, au moins un qu'on a fourni d'ama. N'a ma son, à faux Katlina à moi, quoi n'a un kumake, ou d'un son. Parce que voilà, vous pouvez le goûter. Donc, vous pouvez Facebook, ni Juno Koffé, Kaka Temanach. Donc, quand on a Canada, on a comment faut. Enfin, la technicien, à l'hôtel, en fait, quand il y a un c'est pour un petit donnemi, on va dire là. Kasi kadok masuk kono kafulasi opema mama kulubana mama njabana radio Taptal FM 106.9 anga maulele papitalo ale mambo ya fuata si monsieur Hassan Sema uludi anga maulelo kasi kanganyi ngalubela dilintabe babu bemika we grafu no we sinani watila ni we yenteme Hassan Se ameta efa feni watila
famille y terme ka ni grève vu que an bɛ waati kɔnɔ waati min ka gɛlɛn mais est ce que ni ko i bi o bali grève la ni jamana faamaw ko k'u bali grève la sisan a tɛna kɛ abuse de pouvoir ye walima ka u ka hakɛ dɔ a tɛna kɛ i n'a fɔ a bɛ ka u ka hakɛ dɔ bɛ ka nage ka bɔ u bolo wa n'a kɛra n'a jagoyama kɛ. ɲininkali diyara n ye u bali suguya ka ca u bali ni ka fɔ ka décret dɔ ta walima ka sariya dɔ ta k'u kana grève kana se ka kɛ walima n'a ɲɔgɔn. voilà n bɛna parce que n'u ko k'u b'o kɛ olu yɛrɛ bɛ sariya de sɔsɔ a tɛ se ka kɛ mais n'i ye terrain ta sisan n'i y'a kunkolo bɔ a la i tɛ se ka avancer quoi t'a dɔn ni bɛ ka bamanankan faamu problème ye mun ye bi je le répète n'i ko ko mɔgɔw ka tile ko jamana ka gɛlɛn i y'a fɔ ni fanga yɛrɛ ye jagoya e bɛ misali yira e bɛ misali yira o kɔrɔ ye mun ye ne ye président ye ne ka sara n t'a ta n mago t'a la n bɛ ka kɛ jamana ko de don quoi ou bien nin fitinin dɔrɔn o ka diyan a tɔ ye n mago t'a la ne ye vice président ye n mago t'a la ne ye CNT président ye n mago t'a la ne ye ministre ye n mago t'a la jamana jɔ de don n tɛ fɛ ka balo jamana la n bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ an bɛ se ka minnu b'o la an k'o b'o la hali ni ye UNTM ye hali n'i wulila k'i bɛ grève kɛ jamanadenw ɲɛ b'i la o u b'a fɔ a n tɛ kɛ aw t'aw miiri dɛ hali an kuntigiw sɔnna ka dɔw b'u ka hakɛw la a y'aw miiri an ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ mais ne ma fɛn b'i ta la fo dɔw de farala dépenses kan olu tun y'u ka hakɛ sonsori a y'a fɔ cogo min ou bien k'a sɛmɛ kuma dɔw la o kɛra condition jumɛn kan politiki don politiki tɛ o a kɛra cogo cogo kuma dɔ de furu ye k'u nɛgɛ n'o ye donc depuis a kɛra fɛɛrɛ a kɛra politiki ye hali ala bɛ ni kun dɔ kama ni aridinɛ tɛ ko wɛrɛ don donc o yɔrɔ tɛ ne bolo o t'a problème yɔrɔ min na o b'a kɛ quoi u b'a dabila cogo di an ka bɔ a kɔnɔ ne bolo o de ka gɛlɛn bi bon ne bolo a kɛcogo fana t'a fangalama ye parce que n'i ko ko baarakɛlaw bɛɛ ka to so ou bien ko jagoya baarakɛlaw bɛɛ ka na n'u ma na i b'a kɛ cogo di et n'a fɔra k'u bɛ taa u bɛɛ kelen kelen ka so ou bien a kuntigiw ka problème kelen y'u kunna o bɛ na ni problème wɛrɛ ye ala k'an kisi o bɛɛ ma quoi ni ko min bɛ se ka ɲɛnabɔ ni sigili ni kuma ye ne bolo o ma se fangalako la nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ ni sigili ni kuma ye. Moi, je répète, je réinsiste là-dessus. Nous b'an sanfɛ, minnu bɛ ka Mali gérer ni camancɛ fanga in kɔnɔ, a Mali kalifalen bɛ o minnu na ni camancɛ fanga in kɔnɔ. Mali kanu hali n'a b'u la, wa je suis convaincu k'a b'u la, u k'a lajɛ u yɛrɛ ka dɔ b'u ka hakɛw la, k'a fɔ UNTM fana ye a y'aw jɔ dɔɔni. An bɛna le dɔɔni dɔɔni mais a y'aw jɔ dɔɔni. Mali an bɛɛ de don, wa n'an bɛɛ don, an bɛɛ de kan ka bɛn, an bɛɛ de kan ka kuma, an bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn faamu. An ka bɔ nin kɔnɔ ni politiki kɛlɛ don aw bɛ tila k'aw ka politiki kɛlɛ kɛ ni élection kɛra aw bɛɛ bɛ taa mun bɛ présenter aw b'aw présenter a b'o ɲɛnabɔ cogo min a b'o ɲɛnabɔ ten mais an b'aw deli yɛrɛ de walayi kɛlɛ tɛ an b'aw deli a y'aw jɔ a y'a ɲɔngiri an ka bɔ nin kɔnɔ. Ne bolo je répète encore une fois o de y'a solution ye a kɛlɛlama in tɛ quoi. Abu an bɛ taa e fan fɛ nin waati la n'a fɔra ko ka a ko bali cogo dɔ la walima ka ko kɛlɛ cogo dɔ la est ce que a tɛna kɛ abus de pouvoir ye i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ka dɔw ka droit dɔ minɛ o la cogo dɔ la ka sɔrɔ ani sariya ti bɛn. Non, c'est à dire n'i y'a ko kɛ n'a sɔrɔ komi n'a sɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yan ani jamanadenw bɛ yan a ko tɛ ten dɛ kɛlɛ de bɛ jamana jɔbagaw o ni jamana cibagaw kɛlɛ bɛ an ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen dɛ. Non, liberté de syndicat, liberté de syndicat. Mais il y liberté de syndicat, mais liberté, nous les faisons comment d'année Moi, clair, comment dire nous oui, nous va la oui. Nous cuimons liberté de syndicalisme mais toi mina, ou liberté d'aller et de retour fra B. C'est-à-dire quand tu as son nom, quand tu as son nom, au frère à cadeau. Comment on est syndical gréouya. Mais moi nous dit grailler tellement sur what là. Moi il s'est abalé là. C'est moi et il a pris un bonnet d'affaires what mino. Nous les gréou fana bali kɛ mais
comme ni ko bitani ni banogo saka be geru balli ke sa avec un politique kele na son no solo ko so passer ma do ma ni ko fe brodi mo ko fe ma do parce que wati do kono 1230 milliards de dia quoi so sous placé nga wasa wati na kishi mo mu ya du civil bala militaire bala donc ulu tsamani ka ngamne jimana ko nana donc ulu neto utati do be do ko non la donc bref jawate bono ko ngulaw ay mu ne jamana dunde fu tolaw de ay be san ko la jo mu be ga les 110 000 fonctionnaires mu be e bolo abe fu juguri fa de mo bade ba ko nga katle ko la garo tuyi aye garo tuyi abuko instrumentalisé de parce que ta so ale be sans fait a bolo fa be duma donc bolo fa do donc mon dona obe tibla ta do o de garo ya ko a ete bolo garo la mana a ko ni kara bana a tiyen ka do ya c'est nous qui fait travailler donc il y a pas beaucoup na koni terrain be ko ngolo be yafe donc ngolo be yafe ali ba ko ba sa ta do ko la donc en bas de ça ka ngolo be yafe ani terrain wa ko to ça ka dans les réunions de ça en rebe ngolo ko ali za ko bla wa on yafe vous voyez demandons ka parade parce que on dit que la souveraineté appartient au peuple a quand il demande wati ka shara la clé anak ani arrêter on a donc absi à la désobéissance civile donc on a be même la mifina parce que ni bono kala me akuma abe afuko no ka si ka umunu menen ka kufuko waya la ku ndega de tumdo sunu le to baw e mu katle bi se ko de katle na ko di fatala foi akumulo kay jamana ko lo ngalen to lo shared c'est non patriotique be appliqué ibeka ye ate mige emel la mola emel la voke emel la abudia mouvement national de la Zawad Kountea MNA le groupe MNA mouvement de la Zawad mouvement national de la Zawad mais maintenant on a El Franga ibega atemu usulu mena o MNA la mama tage bibina ko ambulo sa fo fene fo jalisu fene fo poptia est-ce que ni dangar la o MNA te pas d'amen là est-ce que après le soir modo bon même fiena avec fait pour le terroriste syndicaliste ni terrorisme parce que bimina terroriste doit être jakeli jakeli baga borudu mo bembi nous kono mo wa shirigula shinna da bangila c'est bangida lo nous men pojona nous pojona nga bravo to beta ngita donc nous kono monedo nous jakeli nous ne mo men kelen ko OK pour terroriser autre terroriste on a bini parfois quel est qu'à faire fait catégoriser terroriste les bolobi c'est un terroriste allez dans le bombe voilà donc il faut comment faut OK ni la faut Fabo wati reste bogro ko multikila mo di masisa ina fo RF am sila mu ke sisa ka boni kula basi adola anya yi she chama ka fo brother ferry jamana nyimo ni sindi ko te solution abebe da masika fo la sana wati be am sila mu ke sa kuli ka boni non on a mis faudron faut moi de ba faut ko no ko brother faire un syndicat et état pas de fait syndicat ni état ni moté syndicat ba de do bara la chini et contrat mo be bara la ou c'est des bonnes non pour faire syndicat odi wa ay ça oui ma caractère parce que mais on de au kele bona mais un téléphone ko de mo kele mais on a déjà fait ça créer façon jobara ani façon tipa de binyona donc ya ta ka blawo voilà même mike jamana yimi fo pour la défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen l'article 29 de la constitution en mettant au bon sang en barrage de défense contre tous les ennemis des dedans comme l'ennemi des dehors il a faut il ne se marque trop non en boucle quel est le scénario quel est le dado voilà donc un thème de quatre détails et un thème en peu détails donc si était instrumentalisé aller à tout il y a vraiment en faisant mettre un thème fan rétique à instrumentaliser à plateau donc à bola asase ama ko be solution de la sisa ambisega bunke ka ko ni kele akon akana ta waja ne solution fo c'est un tama maintenant c'est ga kan tuni wala kuma bana me fait aga aglina dama oka ni ale bolo bi jamana be situation na ala on kuntigu nolu be sera dobu ka soro la parce que ni ata ka la je ko mo ko ka fam do tay million bitui do tay million keme do tay million binani nous allons là nous be sera dobo olula
bi na pour que an ka se ka bɔ nin situation kɔnɔ wa n'i bɛ kuma ni o ye i lamɛn ka nɔgɔn fana hali ni fanga bɛ yen hali n'i bɛ se ka fanga sama fo yɔrɔ dɔ la i bɛ se k'i tɔ to parce que kuma la i b'a fɔ n teri ne yɛrɛ ye misali yira ne yɛrɛ mun bɛ sanfɛ ne ye misali yira e tɛ se k'i ban ka misali yira mais n'i ko ninnu ma ɲi ninnu ye politiciens ye ninnu ma ɲi depuis kuma jan u bɛ tan an ka olu de minɛ dɔrɔn mais minnu bɛ sanfɛ foyi tɛ fɔ a ka to ten ne bolo o t'a solution ye quoi jamana tɛ ko ye ne bolo ale bɛ k'a fɔ cogo min guerre tɛ bɛɛ de kan ka kɛ jamana jɔla ye an bɛ situation kɔnɔ bɛɛ de kan k'a jɔ bon minnu ma sɔn a jɔli ma n'u tɛ se ka diyagoya ka don a kɔnɔ u ka nɛgɛn nɛgɛnni kɔrɔ tɛ kojugu ye o n'u bɛ ka ci n'u bɛ se ka bali ka ci cogo min aw b'o fɛɛrɛ de latigɛ mais o fɛɛrɛ latigɛli tɛ an ka marifa ta ɲɔgɔn kama ye parce que n'a continuera ni kuma sera fo yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ guerre civile ye ala k'an kisi o ma o ye dugutigi ko ye donc an k'a lajɛ an ka bɛn an k'a lajɛ an k'an sigi an ka kuma bɛɛ n'i hakilina de don bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye bɛɛ n'i ka problème fana don bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye. faamuyara Hasan Se an faamuyara hakili la lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ o la waati dɔ bana tɛ fɔ o la n'i bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ an ka bi jɛmukan in ale bi taa an b'o bila yan o tun bɛ fɛn min kan o ye direct min na bɛ sen na an ka maa welelen o kɛra Pape Diallo ale tun b'an bolo fo ka taa se monsieur Hasan Se ma aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka faamuya sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ɲɛmɔgɔ ni sɛnɛgaw ala ka bɛɛ bɛn kelen kan yaasa jamana in a bɛ se ka nɔtɛ cogo min na wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh.